Elendeken ya mi lese mi anabi Dr. Billy Begbe elendeken ya. Elendeken ya mba tokere me ba aponuna mi cho gbọgbọn fẹnu tete ikela megbeto memchi. La capacité de l'esprit de l'homme. Et gbọgbọn fẹnu tete la megbeto me afi nuti la fẹnu tete han le ame beto me. Wayi me miaƒe dzedzeme nye nutsila ta la, miaƒe nutsila ƒe nutete ɖea eɖokui ɖe go sugbɔ zigeɖe ale si nu dze tsɔ wu gbɔgbɔ ƒe enutete. Eye nutsila ƒe nutete ƒe ɖokui ɖeɖe ɖe go la, enana agrotutu geɖe, enana dzidzɔkpɔkpɔ ale gbegbe. Nutsila ƒe nutete ƒe ɖokui ɖeɖe ɖe goa enye nɔnɔme aɖe yi ke ɖena eɖokui ɖe go to enunɔamesi me kple ega nɔ amesi me, elabe ega ŋutɔ nye nutsila ƒe akpa ɖe, enye ame ƒe nyenye ƒe akpa ɖe. Ta la neva me be ega sugbɔ le kotoku me na o la, nakpɔe bena nutsila anɔ aglo tum eye dzidzɔ geɖe nɔ ne me, elabena yeƒe akpa yi ke nye na ŋusẽ nɛ la ele si. Mie susu ne be le miaƒe kotoku me ye gake ele mia me ɖaa hafi le kotokua me enye ga. Eye nutsila ƒe nutete wɔnɛ bena ne nane hiã o la, nutsila ɖena gbe, nutsila zɔna kamkam eye wòdzina ɖo ŋuti eye wòkpɔna nu yi ke hiã. Nu yiwo wòɖo ɖe susu me la, nu yiwo wòdzi be yeawɔ la, nu yiwo dzi wòdzi be yeƒe asi asu la, etem ɖena susu eye wòzɔna tsatsatsatsa eye wòwɔnɛ eye gbɔgbɔ hã dana asi ɖe dzi nɛ eye wòwɔnɛ le eƒe aglotutu ƒe nutete ɖe sia ɖe me. Eya wɔnɛ bena mía amegbetɔwo míeva susu nɛ bena míaƒe nusẽ kple míaƒe nutete katã la enɔ te ɖe nutsila ƒe nutete ko dzi. Gake ɣeyiɣi aɖewo va vana, gaƒoƒo aɖewo va vana la, magblɔ na wo bena nutsila va buna mɔkpɔkpɔ eye nusẽ ɖeke meganɔ ne si o eye wɔna vɔna le eŋuti. Ɣeyiɣi aɖewo va vana eye nanewo va dzɔna ɖe ame dzi. Nanewo va dzɔna be dɔléle vɔ̃ɖi ɖewo va ƒona me. Nanewo va dzɔna abe dzɔgbevɔ̃e fiafitɔwo afio. Nanewo va dzɔna abe wonyawo le dɔ me. Nanewo va dzɔna abe ega ƒe mɔnuwo katã tu eye dɔ ɖeke megale asi o. Nanewo va dzɔna abe ame yi ke nye akpoxɔnu na o, ame yi ke dzi netona amea eku megava li o eye nakpɔe bena etsi dome wɔna vɔ le ye ŋuti. Nanewo va dzɔna abe xixeme ƒe nya ɖewo va tuna me yi ke va zuna esetɔ gbɔ ƒe nya eye wo katã la eva wɔnɛ bena nutsila ƒe nutete ebuna kekekeke eye gaƒoƒo ma me la, ame menyana nu yi tututu wòagawɔ. Ame menyana nu yi wòagawɔ elabena medo dzesi yeƒe gbɔgbɔ ƒe nutete ƒe anyinɔnɔ. Il n'a jamais reconnu la puissance, la force de son esprit, l'existence de la force de son esprit. Hey, vɔ me dzi be magblɔ na wo bena ne va me be gaƒoƒo ya me ele yiyi ma be ɖe me la, anye be nutete ame eve le esi. Enutete yi ke ƒo gbãtɔ ta la eye ame zẽ kpɔ ye woyɔna bena gbɔgbɔ ƒe nutete. Azɔ la leke wozãna gbɔgbɔ ƒe nutete. Ele na mi be miage ɖe gbɔgbɔ ƒe nutete zazã me. Vous devez commencer à utiliser votre capacité spirituelle. Et afi gbɔgbɔ ƒe nutete na ɖe eɖokui ɖe go la, eɖena eɖokui ɖe go le. C'est une force automatisée, c'est-à-dire yentɔ déclenché na, yentɔ ɖena eɖokui ɖe go ne game asu be ne ɖe eɖokui ɖe go. Donc wole abena eʋu yiwo nye eʋu 4x4 voa wole automatique. Ne wova ɖo ekɔ sesẽ ɖe me eye ebe ya forcer la yentɔ ɖena eɖokui ɖe go, yentɔ déclenché na zi ɖeka. Ele abena eʋu be climatise be clim ne ele yi kaka kɔa ne zozo
be ventilateur clim be ventilateur ne zozo abe ya ugara to déclencher na efona ya ne fafa la to ga nonate yene ma mia pe gbogbon pe nu tete ona do ema dake wa ga tem fionu aga tem sronu won to na zane zialesi nu neji afi na enu gbanto ike akpere nchi obena na dogbogbon pe nu sense kwenye bena na pona esinu na nyabe eli ene nu si anu glovola na globena Dieu est merveilleux na globena na ne kokokoli na ne la jokoko elebe mopopo na tri mopopo na keke mopopo na donu sen alegbegbe echola ma enu sosona ya jina o ma one ira o ma o pasi ni nojo ese no vi o docteur Billy Pegbe ne sosona ya jojina la me bena no viare wa se la fiare na me de se nu sosona ya oji bena ya biam nyare la atem pomle WhatsApp di to 93 34 42 72 di mi aga tek pon nu sosona ya pe vidéo les YouTube dit les centres la voix de la nature mi fue le YouTube dit la mi aga tenkere enu sosona ya nti le Facebook dit mau ne irami ya yeji le echoyike boname bye bye kekia nenyo na mesiame lo kikia ne jona amesiame bye bye